एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने ये लुक को क्रिएट किया है। आई होप ये आपको पसंद आए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।